गुड मॉर्निंग पिला माने। आज आमे पढ़िबा द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया रो पार्ट 2 अर्थात भारतर क्षेपणास्त्र पुरुषर द्वितीय भाग। पूर्व भाग रे आमे जानि पारिथिले जे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कर जन्म तमिलनाडु रे होइथिला एवं से किभଳି भाबे निजको एक भल वैज्ञानिक तथा लोकमानक राष्ट्रपति भाबे गढ़ी तोड़ी थिले। এই অধ্যায়ে আমি দেখিবা এঠারে আমি পড়িবা ওয়ার্ড মিনিংস অর্থাৎ শব্দর অর্থ द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भारतर क्षेपणास्त्र पुरुष विषय अधिक किछि वर्ड मिनिंग्स अर्थात शब्दर अर्थ एक्सपेंसिव अफेयर अर्थात व्ययबहुल व्यापार कंपैशनेट अर्थात काइंड हार्टेड और सिंपैथेटिक बा दयालु मॉर्टगेज अर्थात to put or give some goods or property to someone for lending money बंधा पकाई टंका नवा एरोस्पेस इंजीनियरिंग study engineering of the development of aircraft and spacecraft अर्थात महाकाश यांत्रिक विज्ञान अध्ययन लॉन्च अर्थात टू स्टार्ट एन एक्टिविटी बा उत्क्षेपण करिबा सैटेलाइट एन ऑब्जेक्ट इन स्पेस यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन एक जिंस जहा द्वारा महाकाश को जोगाजोग करा जाए रोहिणी द नेम गिवन टू ए सीरीज ऑफ सैटेलाइट्स लॉन्च्ड बाय द इसरो The Rohini series consisted of 4 satellites launched by the SLV. Of all the 4, they were successful. ISRO द्वारा उत्क्षेपित होइथिबा सैटेलाइट गुड़िकर नाम होउची रोहिणी। एठारे 4टी सैटेलाइट इसरो द्वारा उत्क्षेपण कर जाइथिला। 4टा मध्यरु 3 गोटी से 4 गोटी सैटेलाइट मध्यरु 3टी सक्सेसफुल अर्थात सफलतार सहित उत्क्षेपित होइथिला। एक्सट्रीमली टू ए वेरी हाई डिग्री अर्थात बहुल भावरे कैम्प्ड स्टेड इन ए टेंट और ए टेम्पररी बिल्डिंग फॉर सर्टेन पर्पज अर्थात शिविर रे रहिबा। ह्यूजली अर्थात वेरी मच बा अधिक defining moment an important period of time in history अर्थात ऐतिहासिक समय recollected अर्थात remembered something किछि मने पकाइबा era an important point in time at which something happened अर्थात जुग emerged came out अर्थात बाहरिबा contribution अर्थात सर्विस बा अंशदान eminent very famous or noted अर्थात प्रसिद्ध honored respected officially अर्थात सम्मान जणाइबा collapsed became senseless because of illness शरीर खराब हेतु हठात पतन घटिबा बा पड़िजिबा massive very serious अर्थात प्रकांड cardiac arrest when someone's heart stops temporarily or permanently अर्थात हृदघात डेडिकेशन द हार्ड वर्क दैट समबडी पुट्स इनटू ए पर्पस विथ इम्पोर्टेंस अर्थात समर्पण डिवोशन अर्थात ग्रेट लव एंड केयर बा भक्ति सेल्फलेस थिंकिंग मोर अबाउट द नीड्स एंड हैप्पीनेस ऑफ अदर्स देन वन्स ओन अर्थात निस्वार्थपर भावे अन्य पाई कार्य करि जीवा। कलाम began his career as a trainee at the Hindustan Aeronautics Limited HAL in Bangalore, now called Bengaluru. कलाम निज वृत्ति एक प्रशिक्षार्थी भावे हाल रे आरंभ कले बैंगलोर ठारे जहाकी वर्तमान बेंगलुरु भावे जना जाए। Then he joined the Defense Research Development Organization DRDO as a scientist. यह परे से प्रतिरक्षा गवेषणा एवं उन्नयन संस्था DRDO रे वैज्ञानिक भावे जोग देले।
In 1969, he was transferred to the Indian Space Research Organization ISRO अर्थात भारतीय महाकाश गवेषणा केंद्र को स्थानांतरित हेले। प्रकल्प मुख्य भावरे भारतर प्रथम सैटेलाइट लॉन्च बा उत्क्षेपण यंत्रर तैयारी उद्देश्य। The purpose of the SLV was to develop the technology to launch satellites. It was under Dr. Kalam's direct guidance and supervision that the first Rohini satellite was successfully launched into the orbit in 1980. ଏହି सैटेलाइट उत्क्षेपणर उद्देश्य थिला सैटेलाइट गुडी को किभଳି भाबे प्रजुक्ति विद्यार साहाय्य महाकाश को उत्क्षेपण करा जीवो। डॉक्टर कलाम को सीधा पथ प्रदर्शन तथा तत्वावधान रे प्रथम रोहिणी सैटेलाइट सफलतार सहित उत्क्षेपित करागला एहार कक्षपथ रे 1980 मसीहा रे। After spending 19 fruitful years in the ISRO, Kalam returned to the DRDO to head the country's integrated missile development program. सफल 19 वर्ष इस्रो ठारे कोटेई सारी कलाम डीआर को फेरिले। देशर मिलित क्षेपणास्त्र उन्नयन संस्थार मुख्य भावरे। Here he took a leading role in the development of India's missiles and nuclear weapon program. एठारे से भारतर क्षेपणास्त्र तथा नाभिकीय बा आणविक अस्त्र परिचालना रे मुख्य भूमिका। The program was very successful. It led to the development of 4 missiles, namely Prithvi, Trishul, Akash and Nag. एही अभियान अत्यंत सफल होइथिला। एहा 4टी क्षेपणास्त्र प्रस्तुत रे साहाय्य कला जथा पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश एवं नाग। The success of the program made him extremely popular in the country. एही सफलता तांकु समग्र देश रे प्रसिद्ध कराइला। Hereafter he was popularly called the Missile Man of India. एहा परे तांकु भारतर क्षेपणास्त्र पुरुष बोली कुहागला। In 1998, as the chief of the DRDO, Dr. Kalam supervised the Pokhran 2 nuclear tests for which he had camped in Rajasthan's Thar desert for over a fortnight. 1998 मसीहारे DRDO रो मुख्य भावरे डॉक्टर कलाम पोखरान 2 रो आणविक प्रयोगर तत्वाधान कला बेले राजस्थान रो थर मरुभूमि रे तांकु 15 दिन रहिबाकु पड़िथिला। The test was hugely successful. According to Dr. Kalam, it was a defining moment in the history of our country. यही एक संपूर्ण सफल हेला। डॉक्टर कलाम को अनुसाई यह एक ऐतिहासिक मुहूर्त थिला आम भारत इतिहास रे। Some years later, after the test, the Missile Man of India recollected. किछि वर्ष परे सेही प्रयोगर परे भारतर क्षेपणास्त्र पुरुष मने पकेकी कहिथिले, "Today I remember the hot day of 1998 at Pokhran, 53 degrees centigrade, when most of the world was sleeping. India's nuclear era emerged." आजि मु मने करि पारुछि सेही उत्तप्त दिनटी को 1998 मसीहारे पोखरान ठारे 53 डिग्री सेंटीग्रेड गरम रे जेतेबेले समग्र विश्व निद्रावस्था रे थिला भारतर आणविक जुगर आरंभ हेला। डॉक्टर कलाम was appointed as the chief scientific advisor to the Prime Minister and the Secretary of Defense Research and Development Organization from July 1992 to December 1999. 1992 जुलाई मास ठारू 1999 डिसेंबर पर्यंत डॉक्टर कलाम को मुख्य वैज्ञानिक निर्देशक भावे प्रधानमंत्री तथा प्रतिरक्षा गवेषणा एवं उन्नयन संस्थार संपादक भावरे नियुक्त करागला। For his greatest contribution to the field of space
defense and nuclear technology. This eminent scientist was honored with the Padma Bhushan in 1981, the Padma Vibhushan in 1990 and the nation's highest civilian honor, the Bharat Ratna in 1997 by the Government of India. ତାଙ୍କର ମହାନ ଅଂଶଦାନ ମହାକାଶ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ତଥା ଆଣବିକ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ବିଖ୍ୟାତ ବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କୁ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଦ୍ୱାରା 1981 ମସିହାରେ ତଥା 1990 ମସିହାରେ ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ ଦ୍ୱାରା ତଥା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବେସାମରିକ ସମ୍ମାନ ତଥା ଭାରତ ରତ୍ନ 1997 ମସିହାରେ ଦିଆଗଲା। It was 27 July 2015। ଏହା ଥିଲା 27 ଜୁଲାଇ 2015 ଦିନ। Dr. Kalam was delivering a lecture in Shillong। Dr. Kalam ଶିଲଂ ଠାରେ ଏକ ଅଭିଭାଷଣ ଦେଉଥିଲେ। He collapsed। ସେଠାରେ ସେ ହଠାତ୍ ପଡ଼ିଗଲେ। He was immediately taken to a hospital। ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଭାବରେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଗଲା। He had suffered a massive cardiac arrest। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ଭାବରେ ହୃଦଘାତ ହୋଇଥିଲା। His death was a great loss for our country। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ହାନି। Dr. APJ Abdul Kalam will be ever remembered for his dedication, devotion and selfless service to the nation, particularly as the missile man of India। Dr. APJ Abdul Kalam को ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ସମର୍ପଣ, ଭକ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱାର୍ଥବିହୀନ ସେବା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଦେଶ ମନେ ରଖିବ, ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାରତର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପୁରୁଷ ଭାବରେ। ଏଥିସହିତ ଦ ମିସାଇଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।